ସେଦିନ ମିର୍ଜାଫର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପକ୍ଷରେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ହାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ସେଦିନ ପଡ଼ିଲା ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାହା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଲେ ଆପଣ ଏ ନାଁଟି ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାଁ ସହିତ ଏ ନାଁକୁ ପ୍ରତାରଣାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୋଲିକି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ସମୟର ଶାସ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ବେଶ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସମୟର ଚକ୍ରରେ ପେଶୀ ହେଇ କେତେ କେତେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ, ଧନଶାଳୀ, ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିବା ଲୋକ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ନା ନିଜକୁ ନା ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି କି ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ଏବଂ ସମୟର ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି, ମାନବତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନା ଏ ଶାସ୍ତି କେଉଁ କାରଣରୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ସହିତ ବେଶ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପରିଚିତ, ମିର୍ଜାଫର। ଏ ନାଁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଦେବେ। ନାଁଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ମିର୍ଜାଫର କିଏ? ଏ ମିର୍ଜାଫର ହେଉଛନ୍ତି 1757 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ବସେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲର ଯିଏ ନବାବ ଥିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ମିର୍ଜାଫର। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ମିର୍ଜାଫର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କୋଚ ଗ୍ରହଣ କରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ବିଜୟୀ ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନବାବ କରିବୁ। ସେୟା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ 1757 ଏବଂ ମିର୍ଜାଫର ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଲେ। କଥାଟା ସେତିକିରେ ସରିନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଦିନ ମିର୍ଜାଫର ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ହାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ସେଦିନ ପଡ଼ିଲା ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାହା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଲେ ଆପଣ ଏ ନାଁଟି ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାଁ ସହିତ ଏ ନାଁକୁ ପ୍ରତାରଣାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୋଲିକି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ମିର୍ଜାଫର ପ୍ରତାରଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଧୋକେବାଜ, ପ୍ରତାରଣା, ଏଇଆ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଦିନ ଯାହା କଲେ ତ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ସିଏ ଏବଂ ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନବାବ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ସଖୀ କଣ୍ଡେଇ ନବାବ ହେଇକିରି ସେଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଅଧିକାର କରି ବସିଲେ। ଆଜି ଏ କଥା ଉଠିବାର କାରଣ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବେଙ୍ଗଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 5ଟି ରାଜ୍ୟ, ସେଥିରେ ବେଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ
SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अर्थात भोटर लिस्टर तन्न तन्न परीक्षा जहाँ को कह जाए सब निर्वाचन पूर्व भोटर लिस्ट को परीक्षा करा जाए किंतु किछि वर्ष अवधि रे सब बेले आगुर मध्य होईछि भोटर लिस्ट को तन्न तन्न करी परीक्षा करा जाए एवं यही तन्न तन्न करी जिते परीक्षा कराई बिहार रे होइतला निकट रे प्राय 65 लाख जो माने भोटर हवा पई योग्यता नहीं भोटर सही माने केवल हो पारे जो माने भारतर अधिवासी होइतिबे सही माने केवल ताकू ही जेन्युइन भोटर बोली कह जाए सही माने हो पारे बिहार से कि प्राय 65 लाख लोकंकर ना भोटर लिस्ट कटिगला पश्चिमबंग रे जो ममता बनर्जी निर्वाचन कमिशन को विरोध में विष उद्गार आ कौन से गोटे दिन ना जो दिन न कर जिते SIR चली पश्चिमबंग में ममता बनर्जी को विरोध एभली तीव्र जे सी आशंका कर जो समर्थक माने अछंती एई माने कर ना जदि कटि जाए तांकर भोट फलाफल उपरे आउ बोधे अख्तियार रहिबनी कौन नहीं कौन गोटे हो जाई पारे तेणु ममता बनर्जी को पई एई जो घटना पश्चिमबंग आसी एटा टिके खुशी करि पारे कहीं से बराबर अभियोग करथुले जे किभली भाव में जो SIR करा जाउची ये जानी शुणिकी तांको दल को हैरान करिया पाई एवं निर्वाचन रे बीजेपी दल को सुहाइला भली कार्य करा जाउची बोली से बारंबार अभियोग करछन्ती तांको कथा को कोर्ट रे मध्य बहुत समय ग्रहण करा जायनी एपरिक सुप्रीम कोर्ट मध्य थरे टिप्पणी रे कहले जे आमे कौन ये बसचु केवल सबुदिन पश्चिमबंग रही केस आसब आम सब शुणु माने प्रति कथार कोर्ट को जाकरी गोटे माहौल एमती सृष्टि करछन्ती जे जो SIR होची ये निर्दिष्ट भाव तृणमूल कांग्रेस विरुद्ध रे निर्वाचन फलाफल जीवाई उद्दिष्ट एवं बीजेपी की सुहाइला भाया काम करने उद्दिष्ट तेज से जहा हो मिर्जा फरक से समय गला 1757 गला या भितर बर्तमान 2026 मसीहा ये जो SIR चलती तन्न तन्न कर जो भोटर लिस्ट परीक्षा होते अचानक देखागला 346 जन मिर्जाफरंकर वंशधर मिर्जाफरंकर जो परवर्ती वंशधर माने रहिले तांकर संख्या प्राय 346 भितर आउ तो अधिका थी पारती तांको भितर 346 जनकर भोटर लिस्ट ना कटि कौ कारण पे कटिची तांको कह जाइए से माने जाकि अपील करि पारंती तार हिसाब हम भी विचार करा जिवो तेणिक जहाँ हम कि वर्तमान स्टेज रे लिखाई जे तांकर ना कटि जाइए ये सही मिर्जाफर जहाँकर प्रभाव जहाँकर प्रतिपत्ति गोटे समय बेंगल ले कहवाक गले चहल पकईला जहाँकर कार्यकलाप एबे आमे सिना कहूचे ये धोखाबाज एवं प्रतारणार प्रतीक थिले किंतु से समय या तो से करथिले तेणु कहवाक गले तांकर प्रतिपत्ति से समय तांकर प्रभाव से समय बेस उच्चा थिला समय क्रमे सबकि माटी मिस जाइए कहवाक गले 346 जन तांको वंशर तांकर भोटर लिस्ट ना कटि जाइए खाली से नुहति तांकर जड़े संपर्क जी तांकर वंशधर लोक हे तांकर नाम हूँ सैयद रेजा अली मिर्जा तांको बयस प्राय 82 वर्ष सी कहते आज्ञा ये की कथा एते वर्ष धरिकी आमे ये देश रे अच्छु आमे एठिकार बासिंदा आमे एठिकार नागरिक भारतर एवं आम प्रचेष्टा फल सेतबेले तांकर कहवा कथा जे मुर्शिदाबाद जिते भारत पाकिस्तान है 47 मसीह अखंड भारत को जिते भाग भाग कर दिगला सेतबेले पश्चिम पटे पाकिस्तान पूर्व पटे पूर्व पाकिस्तान जोटा बर्तमान बांग्लादेश होती से कहले मुर्शिदाबाद तारी भितर चली जाउथिला 3 दिन काल कह गले मुर्शिदाबाद अंचल तांकर कहवा कथा पाकिस्तान अंश विशेष होता
आमे माने ताकू प्रतिवाद करिवारु ती भारत रे रहिला आमे देशर सिटीजन हो पारू आम ना भोटर लिस्ट रे कटिगला अतीत तो आम भोट देचु ये कौन एसआईआर आसला आम ना कटि जाइछि किंतु कटि तो जाइछि खाली सेतिक नुहे सी तांकर जे पुओ सी होचंती सैयद मोहम्मद फहीम मिर्जा सी तृणमूल कांग्रेस रो काउंसिलर अछंती वर्तमान अछंती सी कहते आज्ञा देखंतु ये जने राजनैतिक मो पुओ जने राजनैतिक दलर कर्मकर्ता काउंसिलर भोट पाइगिरी काउंसिलर होइचंती आम समस्त ना कटि जाइछि कौन कहवा से तो विचार हब इलेक्शन कमिशन तो विचार करेंगे कौन हम कौन न हम से तो पर जना पड़ो किंतु आमे केवल देखुचे कथा को समय सतरे केते बलवान आउ गोटे घटना एमती आपण को दृष्टि के आने चाहिए जिते मोगल साम्राज्यर पतन है शेष राजा थिले बहादुर शाह जाफर 1857 मसीह सिपाही विद्रोह हुए इंग्रेज मान विरुद्ध में सारा भारत वर्ष रे विशेषकर यही अंचल उत्तर भारत रे विशेषकर प्रबल जन असंतोष प्रबल संग्राम आरंभ कर दियंती इंग्रेज मान विरुद्ध रे एवं सेमाने सांकेतिक स्वरूप बहादुर शाह जाफर से तांकर आउ किछि क्षमता न थाए राजसिंहासन कहले से केवल मात्र बसी था सीना राज्य से जे जुआड़ सब स्वाधीन होकर गले आउ मानवा को प्रस्तुत नुहति यही समय जो माने विद्रोह करथिले इंग्रेज मान विरुद्ध 1857 मसीह से बहादुर शाह जाफर को सांकेतिक मुख्य भाव में बसईदे कहले आपण आमर नेता आपण को नेतृत्व में आम संग्राम जारी रखिबू शेष जहाँ आपण मैंने जानते 1857 विद्रोह रे जो मैंने सब आम विद्रोह करते भारत पक्षर जो मैंने विद्रोह करते से माने सफल हेले नहीं पर अनेक कारण अच्छी बहादुर शाह जाफर को गिरफ्त करागला तांकर जो माने संपर्क माने थिले तांको अनेक को हत्या करागला इंग्रेज माने हत्या करदेले बहादुर शाह जाफर को सांगे सांगे से माने रेंगुन को पठेदेले एवं सेठारे तांकर परवर्ती समय मृत्यु मध्य हला रेंगुन जेल ले जाकि तांको रखिले सेठी एवं परवर्ती समय तांकर मृत्यु हला यार भितरे तांकर वंशधर जे थिले तांकर जने अणनाती थिले से अणनाती पत्नी अणनाती चलीगले आ भितर तांकर विधवा पत्नी सुल्ताना बेगम एबे से कोठी रहउचंती कलिकता सहर हावड़ा निकट रे एक बस्ती रे जाउचंती जीवन बितौचंती रे छोटिया चा दुकान करिकरी किछि रोजगार करचंती जदियो तांको मासको 6000 टंका गोटे पेंशन मिले तथापि से गोटे चा दुकान करी जीवन बितौचंती खाली सेतिक नुहे तांकर एबे भी विश्वास अच्छी कोर्ट रे मध्य केस करचंती जे मोगल साम्राज्यर पतन पर जहाँ सब मोगल साम्राज्यर धन संपत्ति थिला मु होची तार प्रकृत उत्तराधिकारी ताको कथा को एपर्यंत कोर्ट ग्रहण करी नहीं से तो अलग कथा किंतु एबे मध्य ताको मन भीतर अच्छी से होचंती सही प्रतापी मोगल साम्राज्यर बहु समस्ते चलीगले सी एकुटिया से वंशर बहु होकर एबे भी अच्छी हुए तो समय क्रमे बा समय एत बलवान जे तांकु नेकरी को महल लु मोगल साम्राज्य जो महल जो राजकीय ठाणी जहाँ सब तांकर चालीचलन ये बहु से मोगल साम्राज्य से मोगल परिवार डायनास्टी बहु सी बर्तमान कलिकतार बस्ती रे रहउचंती कारण जहाँ था ना कहीं भविष्य जहाँ कहब कौन हम न हम से विषय तो आम भविष्यवाणी करें कि खाली गोटे कथा मन को आसुची समय केते बलवान या गोटे शास्ति बोली जदि कह जाए कौन भूल हम